ગુજરાત સરકાર આરોગ્ય પાછળ કરોડોના ખર્ચના દાવા કરે છે, પરંતુ બીજી તરફ હજુ છેવાડાના ગામો આરોગ્ય કેન્દ્ર ઝંખે છે। વાત સુરેન્દ્રનગરના કુંતલપુર ગામની છે કે જ્યાં આઝાદીના 75 વર્ષ પછી પણ ગામમાં એક પણ સરકારી દવાખાનું નથી। કુંતલપુર ગામમાં આરોગ્ય કેન્દ્ર બનાવવા માટે 2017માં જમીન સંપાદન કરાય, પરંતુ હજુ સુધી ત્યાં આરોગ્ય કેન્દ્રનું નામો નિશાન નથી। આરોગ્ય કેન્દ્રનું કામ શરૂ ન કરાતા જમીન પર બાવળ ઉગી નીકળ્યા છે। आज मारी पाछळ जे जग्या छे ए अमारा कुंतलपुर गामनी अंदर आरोग्य विभाग माटे संपादन थयेली छे 2017 नी साल पछी, पण ग्रांट अने संपादन बंने पूरुं थवा छतां हजी आज दिन सुधी आज 2024 चालू थई पण अमारा गाममां एक पण नानुं मोटुं कोई दवाखानुं छे नहीं। जे छे ए प्राइवेट दवाखानुं छे, प्राइवेट दवाखानानी अंदर नाना मोटा अने गरीब माणसो लूंटाई रह्या छे। तो कुंतलपुर गामे सरकारी दवाखानु न होवाथी गरीब दर्दीओने शाळा माटे 30 किलोमीटर दूर जवुं पड़े छे। आजादीना आटला वर्षो बाद पण लोको दवाखानानी सुविधाथी वंचित छे। जमीन संपादन बाद पण आरोग्य केन्द्र न बनता स्थानिक लोकोमां रोष व्यापी गयो छे। त्यारे तात्कालिक आरोग्य केन्द्रनुं निर्माण काम शरू करवामां आवे तेवी लोकमांग उठी छे। अमारा गाममां गवर्नमेंटे जमीन केटला समयथी फाळवी दीधी छे, तेम छतां कोई काम थयुं नथी। ने बीजा नंबर में गरीब माणसों ने बहार जवुं पड़े छे। आथी फरता गामड़ा में कोई दवाखाना नहीं, नाना मोटा बीजा प्राइवेट दवाखाना से ही लूटे छे। एटले गवर्नमेंट ने एक ज विनंती है कि अमारा गाम में जल्दी थी जल्दी आ काम पूर्ण करे।